स्वतंत्रता दिवस की सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराकर दिन की शुरुआत पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार सुबह सिलीगुड़ी के विधायक और राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने मैनक टूरिस्ट लॉज स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत हुई। इसके बाद मंत्री ने विभाग के अधिकारियों और वहां मौजूद बच्चों के साथ खुशी साझा की। उन्होंने सभी के बीच चॉकलेट बांटकर भी इस विशेष दिन का जश्न मनाया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश और देशवासियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का विशेष अवसर है। इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। আমার সহনাগরিকদেরকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। স্মরণ করি সেই সমস্ত বীর বিপ্লবীদের যাদের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শব্দের যে ব্যাখ্যা, আজকে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শব্দের যে রূপ, এই দুটোকে সামনে রেখেই শুধু বলবো যে আমরা যারা স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক, আমাদের সংবিধান যা অধিকার দিয়েছে সেই অধিকারের মধ্যে দিয়ে যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করবার যে বিষয় রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা দিবসে, সেটাকে বারবার করে মনে রাখতে হবে। কারণ আজকে আমরা যে স্বাধীন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে যেতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা নিয়ে গর্ববোধ করি, এর দান হচ্ছে আমাদের বিপ্লবীদের।